Alright, hello guys. Welcome back to Deep Cut, and I want to say all Deep Cutters who's been supporting me along the way. I want to say thank you so much. You guys have been great. Actually, I've seen all my traffic go up, and it's actually really gone up. And I want to say thank you so much to all of you. I mean, it really means a lot to me, and you guys are so kind. I mean, you bought me ice cream the other day, and I think two of you got me ice cream, and then you sent over. I mean, that's one of itu salah satu caranya emang to support me, please. If you can buy me ice cream, it's so great. And I want to say thank you so much. You guys bought me 2 ice cream. Yang satunya aku udah beli, yang satunya masih aku keep sih. Ntar aku akan beli lagi next week. If I have a hot day. If Jakarta is very hot, then you know how it is. But guys, just want to let you know, welcome to Deep Cut, and my name is Ricky. I'm the host for today on this podcast, and I just want to say welcome. For those of you who are new, welcome to Deep Cut. Deep Cut is a podcast, and I just want to let you know, when you go inside here, you will hear a lot of topics. Kamu bakalan ketemu topik yang absurd dan aneh dan lain sebagainya lah. Tapi menurut aku topik-topik ini justru yang kamu nggak bisa ngobrol sama orang lain. It's a taboo topic, jadi that's why aku bawanya di dalam Deep Cutnya ini. Oleh karena itu, kamu pasti ketagihan. You may be addicted to this podcast. Just to let you know, warning for all of you. And for those of you who are new and you're below 21, I just want to say to all of you, you have to leave this. You have to leave this room. Why? Or you have to leave this podcast. Why? Ini podcastnya ini 21 tahun ke atas. Bukan, kalau kamu 21 tahun ke bawah, that means you need to leave the podcast. Why? Karena podcastnya itu masih banyak ngebahas yang namanya tabu. Tadi aku udah ulangin sekali lagi ya guys. Jadi warningnya ke kamu, I don't know ya, kalian harus tahu sih. Aku cuma mau kasih tau aja, this is disclaimer di awalnya. Kalau kamu 21 tahun ke bawah, you stop the podcast right now. You go to my YouTube channel, kamu nonton any of my clip di YouTube itu, it's better than this podcast. Karena menurut aku podcastnya ini hanya untuk orang dewasa aja. Jadi kalau if you're over 21, enjoy it, because today is gonna be another topic yang menurut aku you cannot miss. Karena topik yang kali ini di episode ke-10, wow man, udah nyampe episode ke-10 by the way. I remember when I started this in February, but you guys have been supporting me quite a lot of times. I want to say thank you so much, alright? And it really means a lot to me, and I want to just bring it out there to all of you. And you know, I mean, my viewers sih, my listener itu nggak lebih dari 100 sih, to be honest. Nggak lebih dari 90 juga, to be honest. But tapi aku cuma mau kasih tau aja. I mean, it's been a fantastic ride for me. The journey is great, and menurut aku the numbers is gonna keep on going up. And I want to say thank you again and again. And today's topic, something really cool menurut aku, and something satu topik yang orang ngomongin dari dulu sebetulnya. Ini topiknya nggak baru sih. Topiknya ini sebetulnya udah ada di dalam dunia yang namanya character development. Tapi aku cuma mau kasih tahu aja, topiknya ini segitu bagusnya sampai sekarang pun bukunya itu pasti terkenal guys. Just to let you know. And sebetulnya aku ngambil topiknya ini dari salah satu buku yang aku baca. And to tell you the truth, di dalam karirnya aku selama 10 tahun, I've actually met so many people and I trained so many people. I kind of use these skills. Dibilang skill set enggak sih, dibilang apa ya kalau gitu ya, I kind of use this kind of theory. Ini mungkin sedikit teori kali ya. Jadi aku pakai teorinya ini justru sampai sekarang, by the way. Dari dulu aku pertama kali belajar teorinya ini. And sebetulnya kalau aku ketemu orang yang baru, biasanya aku aplikasikan teorinya ini untuk lebih tahu mengenai orangnya itu sendiri. Nah pasti kalian lagi mikirin, ini sebetulnya apa sih, topiknya mengenai apa. Jadi aku cuma mau kasih tahu aja sama kalian yang semuanya yang ada di sini. Topiknya itu menarik banget yang kali ini di episode ke-10, karena it has something to do with relationship, something to do with yang namanya love, something to do with all of these things, and you are going to be excited about it. Alright guys, so I want to say thank you so much. And let me tell you, today's topic is yang namanya mengenai the love language, bahasa cinta. Yes, that's right. Karena di dunia ini, setiap orang tuh punya bahasa cintanya. Sebetulnya bahasa cintanya apa sih Ricky? Untuk kasih tahu aja sebelum kita masuk ke dalam really content, ke dalam dagingnya dari yang namanya podcastnya ini. You guys ready? Bahasa cinta nih ya, setiap orang tuh punya bahasa cinta, just to let you know. And setiap orang bahasa cintanya ini berbeda-beda. Mungkin kamu pernah bilang kayak gini, kenapa sih dia gak peka? Atau kenapa sih nih cowok gak pernah ngertiin aku? Kenapa sih nih cewek gak pernah mau dibilangin? Kenapa sih nih cewek? On all of these things, right? And biasanya di dalam relationship itu selalu terjadi. And you ask yourself setiap malam, and then you cry in your room and ngerasa bahwa, oh my goodness, the relationship is very tough. Actually, it's not the relationship. Bukan yang namanya relationship. It's just karakter orangnya itu. That's why kalian di dalam podcast yang season 10 ini, kalian harus tahu, setiap orang itu mempunyai yang namanya love language yang berbeda-beda. Setiap orang itu menerima cinta di dalam hidupnya berbeda-beda. Oleh karena itu, welcome to episode number 10 yang namanya The Love Language, and hopefully you guys enjoy. In fact, enjoy the podcast. I'll see you soon. Let's play that intro. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience.
Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. Alright guys, thank you so much. So welcome back to the Deep Cut again, and Deep Cutter semuanya yang ada di sini juga. Thank you ya udah nungguin. And every time I do it, walaupun udah 10 episode ya, I keep on pressing the wrong button for me to go bumper in and out, bumper out and bumper in. But nevertheless, it's not about the bumper, it's about the content dagingnya dari yang namanya podcastnya ini. Let's get ready, okay? I have one quote. Aku punya satu quote untuk jelasin ke kalian semuanya yang ada di sini. You guys ready? The odds are that your partner won't have the same love language as you do. Artinya adalah belum tentu pasangan kamu punya love language yang sama seperti kayak kamu. Dan kamu harus dengerin nih short and sweet podcastnya kali ini. And you guys might have heard, kalau kalian pernah mungkin dengerin namanya love language, sebelum kalian matiin podcastnya ini, tenang, ntar di terakhirnya aku akan kasih tahu love language yang mana itu sebetulnya berpasangan serasi dan bareng. Kira-kira kalau kamu punya love language yang bareng itu, apa sih yang membuat love language ini menjalankan relationship itu lebih lancar? Which love language if you put together, the relationship becomes more smooth, and the relationship becomes better. The relationship becomes open relationship, and the relationship becomes honesty and integrity and all of these things. Jadi kalau kamu nunggu ntar podcastnya sampai terakhir, kalian bakalan tahu sebetulnya love language yang compatible tuh sebetulnya apa sih. Tapi sebelum itu masuk ke dalam love language, aku mau kasih tahu, kita harus tahu basicnya dulu lah dari love language ini sebetulnya apa. Alright, and it's just a human being, it's human instinct to love and want to be loved in return. Artinya adalah kadang-kadang orang tuh ngerasa bahwa gue pengen cintai dia deh, tapi at the same time gue juga pengen dicintai. Nah, this is where the love language comes in. When we're fully in tune with our partner's emotional need and vice versa, we can feel solid in our romantic connection. Artinya adalah kalau gue dapat yang namanya emotional need gue, vice versa, lo juga dapat dari gue ngertiin lo ngertiin gue, and that way the relationship become very romantic. Really cool, right? And you guys probably want to know. And kalau bagi kalian yang baru pertama kali denger yang namanya love language itu seperti apa, well di sini aku sebentar lian kasih tahu kamu ada berapa love language, and sebetulnya tuh isinya tuh apa aja. You guys ready for it? Let's go, let's get ready. So the key dari yang namanya topiknya hari ini adalah the compatible love language. Kata kuncinya adalah love language itu sendiri. Kalian pernah gak sih, atau kalian pernah nyadar gak sih, ada certain orang di luar sana yang mereka ngerasa cinta itu berbeda-beda. Ada orang yang ngerasa cinta kalau dibacain puisi, ada orang yang ngerasa cinta kalau dikasih pantun, ada orang yang ngerasa cinta kalau dikasih iPhone 13. Jack, gue juga mau kali ya kalau dikasih iPhone 13. Siapa yang gak mau kalau dikasih iPhone 13? Gue juga mau kali ya. Tapi kan ada orang dia ngerasa cinta seperti kayak gitu. Ada orang yang ngerasa cinta kalau dimasakin. Ada orang yang ngerasa cinta kalau misalnya ditelepon out of nowhere nanya, "Yang, kamu udah makan belum?" Gitu tuh, dia ngerasa cinta seperti kayak gitu. Nah, ini semuanya ada rulesnya, istilahnya ini ada bahasa cintanya. Oleh karena itu gue mau jelasin sedikit basic of love language supaya kalian semuanya di sini tahu bahwa semua orang nggak ngerasa cinta seperti kayak lo. Itu aja sih, clear cut. Nggak semua orang ngerasain cinta seperti kayak lo ngerasain. Karena ada orang yang tertentu ngerasa cinta, they feel love in a very different manner. Well, the book was created by Gary Chapman. Bukunya ini bukan created by. Dia nulis bukunya ini, yang authornya Gary Chapman. Dia nulis buku yang disebutnya atau dinamakan yang namanya The 5 Love Language. By the way, Gary Chapman luar biasa banget orangnya. Dia dulu tuh ngerasa bahwa orang itu punya certain way kamu bisa masuk ke dalam, bukan masuk sih. Orang itu punya certain way di mana kamu bisa ngobrol intimate dan kamu bisa ngobrol conversation yang sangat luar biasa, yang panjang, karena kamu bisa tahu love language-nya dia. Karena dia ngerasa cinta gimana caranya, atau kamu ngelakuin apa akhirnya mereka ngerasa cinta. Kalau kamu tahu ini semuanya, si Gary Chapman itu bilang learn the 5 love language. Kalau kamu pengen tahu apa cowok kamu ngerasa cintanya seperti apa, ceweknya kamu dia kelepek-kelepek seperti apa, dia gimana caranya buat dia meleleh, listen to the 5 language right now dari Gary Chapman. You guys ready? Love language yang pertama adalah yang namanya words of affirmation. Words of affirmation itu artinya adalah kalau kamu mengatakan sesuatu ke orang lain rima seperti kayak komplimen, ini dia ngerasa cinta. Words of affirmation itu artinya adalah bangun pagi, tiba-tiba kamu nelfon cowoknya kamu atau ceweknya kamu bilang gini, "Yang, good morning, how was your sleep? I hope you had a nice sleep, and by the way, your voice sounds good." That's called words of affirmation. By kamu ngatain sesuatu, kalau kamu ngasih komplimen ke orang lain bisa ngerasa cinta seperti kayak gini. And that's why di dalam dunia yang namanya percintaan, di dunia percintaan adalah orang suka jatuh cinta dengan hanya kata-kata aja. Jadi ada orang yang jago ngomong, ada
orang yang jago gombal. That's why menurut aku ada gombalan. Maksudnya gombalannya tuh kaleng-kaleng, tapi ceweknya bisa jatuh cinta. It's because ceweknya ini dia punya love language salah satu dari 5. Ada yang namanya words of affirmation. Be careful. Orang yang punya words of affirmation can fall for anyone kalau dia setiap hari dikasih pujian. Let me tell you. Number 2, act of service. Bukan kamu ngomongin sesuatu, tapi kamu ngelakuin sesuatu, itu bisa menjadi yang namanya bahasa cinta. That could be yang namanya the love language. When you do something for other people, and when you do something for other people, you buy something for other people. Kamu bukan buy something, tapi kamu are willing to cross over the road. Kamu willing to jalan untuk Indomaret beli sesuatu. Itu yang namanya act of service. By the way, nggak harus beli sih. Act of service juga bisa masak, bikin teh manis, teh anget, atau mungkin love language juga bisa yang namanya beresin tempat tidur. Melakukan sesuatu supaya orang ini ngerasa cinta. Karena ada orang di luar sana, kalau kamu ngelakuin sesuatu buat dia, udah pasti dia bakalan jatuh cinta sama kamu. Just to let you know, this is called yang namanya act of service. Next one, quality time. Yang namanya quality time. Quality time tuh artinya kayak gini. Kamu gak harus ngelakuin sesuatu sih. Kamu juga gak harus ngomong sesuatu sih. Tapi yang penting lo ada di sebelah gue ngerasa cinta. Ada orang yang seperti kayak gini nih. Quality time artinya adalah you don't have to do anything next to me. You don't have to. Just be next to me and I feel love. And quality time people mostly, dia pengen, it's very clingy. Orang yang quality time itu suka banget telepon setiap kali, nanya lagi ngapain. Very clingy. Kalau bahasa Indonesianya di jaksa atau anak zaman sekarang disebutnya adalah bucin. That's it. Orang yang bucin itu udah pasti ada quality time. That's why sekarang guys ada istilahnya namanya sleep call. Kalau kalian tahu sleep call itu apa? Don't get me wrong. Pas gue bilang sleep call, semuanya di cutter sini pasti bilang gini, wah jorok nih, pasti jorok. Bukan lah. Sleep call itu something very common. Apalagi sekarang sleep call itu artinya adalah aku tidur nih, aku tidur nih, aku telepon cowok atau aku telepon ceweknya aku nih. Terus akhirnya ditelepon dia tidur, aku tidur, tapi teleponnya nggak mati dan teleponnya itu nyala sampai besok pagi jam 6. Itu yang namanya sleep call. Kenapa ini masuk di dalam quality time? Because I think when you spend time with a person, no matter you don't have to do anything, just be quiet and sleep. That's called quality time. And that's why kebanyakan orang suka nanya, sleep call you, sleep call. Because they need that quality time. They need to be someone. Mereka butuh seseorang yang ada di sebelahnya yang bisa temenin dia. Yang keempat, yang namanya receiving gift. Love language yang keempat, ini biasanya kamu ngerasa cinta kalau kamu dikasih sesuatu. Don't get me wrong again, okay? Kadang-kadang orang suka bilang receiving gift berarti aku harus beli sesuatu yang mahal dong. No, mahal itu not necessarily a love language. Aku kasih tahu aja sekarang, okay? Belum tentu. Tapi emang sih kalau ceweknya dikasih atau cowoknya dikasih iPhone 13 Pro Max, mana dia nggak jatuh cinta? Kayaknya siapa aja bakal jatuh cinta sih. Cuman my point adalah gini, kamu nggak harus beli sesuatu yang mahal. Kamu buat sesuatu ngasih ke orangnya juga dia bisa feel love. Kenapa? Karena dia ngerasa di dalam hidupnya dia dikasih sesuatu appreciated dan dia dibanggakan, akhirnya dikasih sesuatu seperti kayak reward, seperti kayak prize kayak gitu. Dan orang seperti kayak gini dia bisa ngerasa cinta. Yang terakhir adalah physical touch. Physical touch itu belum tentu kamu yang namanya pelukan, pegangan tangan, belum tentu. Physical touch juga bisa tap on the back. Pernah kan ya kalau kalian tap yourself on the back bilang gini, good job, this week has been tough but good job gitu. That can also be physical touch. You ever wonder kenapa orang kalau dari jauh tuh suka mau high five? Pas kamu high five, dia ngerasa kayak gini, wow, nice, cool, high five-nya aku keren banget. And then pas kamu tahu high five-nya, pas kamu tahu high five-nya kamu seperti apa, jadi kamu ngerasa bahwa high five-nya ini pas orang high five kamu, tiba-tiba dia senyum banget. Gue gak ngerti barusan ngomong apa, I just got my words, pokoknya gak teratur deh. Pokoknya intinya gini lah, kalau orang dari jauh kamu high five dia ngerasa dia senyum, itu adalah salah satu menurut aku yang namanya sebuah love language yang namanya physical touch untuk orangnya ini, just to let you know. And menurut aku it's something really good. And gak banyak orang yang punya physical touch itu, gak banyak orang yang punya physical touch harus yang namanya pelukan. Gak semuanya orang yang punya physical touch harus yang namanya ciuman. Gak semuanya orang yang punya physical touch you have to do sex. Gak harus make love and everything else. Gak harus. Physical touch itu can be a high five, can be a tap on the back, bisa pegangan tangan pas lagi jalan di mall, itu yang namanya physical touch. That's it. This is the 5 love language guys. The 5 love.
love. Let me repeat it one more time. Here it is. Words of affirmation, act of service, quality time, receiving gift, sama physical touch. Now your question to me adalah, why is this important? It's simple. It helps us better understand how to love the people in our lives, especially our partner. Dari dulu tuh orang, by the way, dari dulu tuh bukunya ini selalu bilang, kamu bisa aplikasikan ini di mana kamu punya relationship sama orang. Tapi dalam pengalaman aku, it doesn't have to be relationship. Karena menurut aku, dari dulu sampai sekarang, aku suka ketemu orang dan aku bisa guess dia love language-nya apa. Disitulah dimana aku ngerasa bahwa great, once aku tahu love language-nya dia apa, akhirnya aku bisa istilahnya ngobrol sama dia, lebih jadi teman lagi sama dia, dan akhirnya itu menjadi sesuatu. That's why aku bilang sama kamu ya, kalau dari bukunya sih dibilang ini hanya bisa bekerja sama relationship. Kalau sama hubungan itu kamu bisa. Tapi menurut aku dari dulu tuh aku ngeliat orang di antara itu keluarga, my siblings atau people that's atau office, sometimes gue ngeliat mereka tuh gue nebak-nebak loh kayak, oh nih orang kayaknya physical touch nih, oh ini orang kayak namanya words of affirmation. Kadang-kadang you know, and it's really good to know. Why? Because you can engage with them a lot more. Communication is the most crucial element in any relationship, and that's still the case when it comes to love language compatibility. And you probably want to know sekarang kan, compatible mana, love language mana yang compatible banget for you guys. Where here it is, I let you know. Number one, the most compatible love language sekarang in currently nomor 1 yang serasi banget adalah yang namanya when people have these two, words of affirmation and quality time. Aku kasih tahu ya, kalau kamu punya pasangan nih yang quality time dan kamu tuh words of affirmation, that means kamu tuh serasi banget, kamu matching banget berdua. Kenapa dibilang kayak gitu? Pasti kalian kayak gini, kok bisa sih yang namanya words of affirmation kata-kata tapi quality time itu? Ya, I tell you why. Because the both of you will spend time, the both of you like to go somewhere, sit down together, the both of you like to be in a park and just look at the stars, the both of you like to spend time right next. You don't have to do anything, but as long as you're next to them, you like it, ya. But at the same time, karena di situ ada words of affirmation, jadi pas kamu spend time together, biasanya you spend time together, you give each other compliment. Biasanya pas kamu spend time together, biasanya kamu kasih compliment ke orangnya, and akhirnya words of affirmation sama quality time you match. Now, words of affirmation and quality time can be one of the most complementary pairing. When satu partner feels most loved by spending intentional and intimate time with the other, there's plenty of room left for in-depth conversation. Nah, biasanya dua yang namanya love language-nya ini, kalau mereka udah nyatu sebagai pasangan, mereka love deep conversation. Mereka love deep, meaningful conversation. Mereka nggak suka tuh yang namanya conversation yang kaleng-kaleng kayak, oh, how are you, how's the day, how's the weather, kayak gitu. Mereka nggak suka. But they like deep stuff, like, yang kamu pertama kali sayang sama aku, kapan yang ceritain dong? Ya, deep kind of conversation. Why? Because they have the time they need. Karena di sini, di dalam relationship dua ini, ada quality time. Yang satunya juga suka banget yang namanya kata-kata yang ngasih compliment. Itu dua-duanya compliment each other. That's one of the best yang serasi. Dua ini, words of affirmation dan quality time. Jadi kalau kalian pasangannya itu punya quality time atau words of affirmation, that means you're on the right track. Alright. Number 2, compatible love language. Salah satunya adalah act of service. Yang keduanya adalah receiving gift. Kenapa dua-duanya ini adalah menurut aku salah satu love language yang serasi banget bareng-bareng. Kenapa aku bilang kayak gitu? Because you have to know something. Act of service itu adalah melakukan sesuatu. As receiving gift adalah menerima sesuatu dari orang. So let's just say, kenapa dua-duanya ini adalah serasi banget? Seperti kayak yang pertama. Tapi just to let you know, ini justru lebih yang dua ini, yang kedua, compatible love language, act of service sama receiving gift, ini sebetulnya lebih bisa ngerasa kasih sayang daripada yang first one. Kalau the first one kan tadi pairnya adalah words of affirmation sama quality time. Kalau ini tuh lebih bisa ngeluarin cinta lah. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Simple. Biasanya kalau bangun pagi nih, kamu mau makan cereal tapi nggak ada susu, dan if you are a type of service, act of service kind of guy, you will go run to the Indomart, you buy susu, and then you will give the girl, your girlfriend, susunya itu dengan cerealnya. Both is a pair of matching love language, let me tell you. Because these two are the helping kind. Ini dua adalah menurut aku lebih emotional, dan duanya ini love language-nya dia lebih suka untuk membantu orang lain. That's why mereka tuh suka banget yang namanya bantu orang lain untuk beli sesuatu, bantu orang lain dengan lain sebagainya. That's why guys, kalau kalian mau tahu ya, kalau kalian mau ngutang sama orang yang punya act of service atau receiving gift, that's it kok.
at the end of the day mereka nggak bakalan nanya, tapi mereka akan kasih yang namanya uangnya. Trust me, karena orang-orang ini adalah orang-orang pembantu. Artinya adalah mereka mau bantu banyak orang. They are a giver, and that's why love language mereka is a matching together. Nah, yang terakhir adalah yang paling relationship atau love language-nya paling cocok. Karena menurut aku mereka yang namanya romantis, mereka yang namanya lovey-dovey, mereka yang namanya in love forever, mereka yang namanya all of these things. I can tell you. Okay? The last compatible relationship dengan love language adalah yang namanya physical touch, sama satu lagi yang namanya quality time. And kalau kalian tahu, sorry guys, barusan agak okay, anyway, let's keep on going. Kalau kalian tahu physical touch sama quality time itu, it's one of those pair love language yang menurut aku cocok banget. Kenapa? Aku kasih tahu kenapa cocok banget ya. Karena yang namanya physical touch itu, dia suka banget yang namanya touchy, very clingy. Physical touch itu dia suka banget yang namanya hug, yang namanya kiss, yang namanya pegangan tangan, and all of these things. Kenapa ini penting untuk orang yang quality time pasangannya? It's because kalau quality time itu kan orang suka banget yang namanya spend time together, duduk di sebelahnya, you know, talk each other out, and then nonton Netflix, you get what I mean, right? Nonton bioskop and all these other things. Jadi aku mau bilang sama kalian yang ada di sini, kalau kalian punya quality time sama physical touch, you tend to do something yang namanya Netflix and chill. You tend to do nonton bareng, abis itu you cuddle, you hug, nonton bareng, at the end of nonton you kiss to the side, nonton bareng, at the end of the day you pegangan tangan, nonton bareng, at the end of the day you wanna this thing yang namanya physical touch and quality time. You have to know this, why they're a good match, they're well together. Why? This match could work together as well. You spend time with your partner watching a movie, cuddled up in a couch. See, one partner gets to have the quality time they need, and the other gets the physical touch, including while watching the movie. Just to let you know. So, what does it mean? Duanya ini apa ya? They're more intimate. Duanya ini they're very involved in sexual relationship, and they are apa ya, to tell you the truth, because physical touch itu adalah yang namanya making love. Kayak sex is physical touch, right? And then you know what they say, right? After the conversation after sex is one of the best, you know. So aku cuma bilang sama kalian ada di sini, both of them. Sebentar. So both of them has this thing called yang namanya, both of them are sexually involved, and I just want to let you know, yes, aku barusan lagi ngobrolin yang namanya conversation after sex is one of the best thing, right? People always say, ini itu yang kalau misalnya you have sex, itu physical touch. Kalau if you have quality time at the end, you have conversation after, maksudnya after sex, and I think it's one of the best thing. And that's what people say. I don't know what they're talking about. Bentar ya guys, lagi ada DM. So I just want to let you know, it represents one another, and it's one of the best thing. And menurut aku salah satu yang menurut aku you have to look after. And kalau kalian punya pasangannya di sini, di bagian duanya ini, physical touch sama quality time, that means you're a good match. You're very romantic, you love one another, you're very clingy, you're very touchy, you are PDA, artinya adalah dikasih lihat di dalam public, and you're those type of person, okay? But I can tell you, you are a good match on these things. Okay, that's it guys. I have nothing else to share with you. Merely just all of these things. And if you guys just now enjoy the content yang dari podcast, I hope you enjoyed it. I hope you liked it. There's only one way you can actually support me. You don't have to share it. Lo juga gak harus kasih tahu orang lain bahwa ada podcast yang namanya Deep Cut. Gak harus. The way you support me is very simple. You klik yang namanya beliin aku es krim. Di description itu di bawah ada. Klik yang namanya es krim, and then you choose satu es krim which is 10,000. You can always transfer by OVO atau GoPay, atau kalian bisa pakai QR code, whichever you want. So just to let you know, if you want to support me, please do support me that way. Do you have to? You don't have to. You can just go inside here and listen, and you can also go inside here and learn quite a lot of things. Jadi lo gak harus beliin gue es krim sih, itu hanya option aja kalau kalian mau. In that guys, I want to say thank you so much for listening. Maybe before I finish, I want to actually finish this with my thoughts, as I always do. And how do I finish this with my thought? Simple. I need you to know, because the end is always my final thought, and my final thought sometimes is best than my content. Gue juga gak ngerti sih. Gue cuma mau kasih tahu aja, kadang-kadang my final thought itu lebih baik daripada kontennya aku. Oleh karena itu, here's my final thought for all of you. You guys ready? Ada di luar sana yang namanya love language, betul. Ada di luar sana yang namanya bahasa cinta. Kadang-kadang orang harus tahu bahasa cintanya orang lain supaya dia ngerasa cintanya itu sendiri. Tapi kalian harus ingat,
sebelum aku aplikasikan belajar ini dari podcastnya ini, sebelum aku aplikasikan ke orang lain, kalian harus tahu, ingat ya, kadang-kadang in order for you to know their love language, you have to know the meaning of love dulu. It's deep ya. Sebelum kamu tahu love language-nya orang dulu, make sure kamu tahu yang namanya the meaning of love dulu. Karena menurut aku, belajar dari podcast sama baca dari buku, kamu aplikasikan, itu beda rasanya sampai kamu yang namanya mendalami. Oleh karena itu, belajarlah love basicnya dulu. Baru kamu bisa ngelihat bahwa orang ini love language-nya apa. Di luar banyak kok, kamu ke Google ketik love language test, itu juga akan muncul dan gratis lagi. Ada juga yang bayar, tapi menurut aku akurasinya sama kok. The accurate level is the same. You either pay for it, it's either for free, it's just for the same. But here's my point actually. My point is very simple. Sometimes, if you want some other people to feel love, or you feel love, kadang-kadang we're blinded by the things that people do. And a lot of us have this common thoughts, di mana when people do something big, that's when you see the love in them. When you see someone does action big enough for you, that's when you see it. And that's yang namanya teori yang disebutnya, orang suka bilang, I will take a bullet for you. Or I will stand in front of a truck for you. Or I will cross the ocean for you. Well, you can do all those big things. Tapi aku cuma mau kasih tahu untuk all deep cutters yang ada di sini. Kadang-kadang, ngerasa cinta, lihat cinta, itu bukan dari hal-hal yang paling besar. Justru hal-hal yang kecil yang kita lakukan dalam relationship-nya kita, itu yang membuat kita lebih cinta lagi. Kadang-kadang sedikit hal. Kadang-kadang telepon jam 12 siang. Udah makan belum babe? Those kind of things yang kalian harus accountable for. Karena menurut aku, semuanya bisa beli iPhone 13. Karena menurut aku, semuanya bisa beli cincin. Karena menurut aku, semuanya bisa beli kalung yang mahal. Tapi, tidak semuanya yang bisa ingat di waktu tertentu untuk nelfon kamu, untuk nanya apa kabarnya, untuk nanya kamu lagi ngapain, untuk nanya kamu udah makan atau belum, untuk nanya kamu pulang sama siapa, untuk nanya kamu sampai rumah jam berapa. And these are the little things that you have to think of. And that, my friend, all deep cutters yang semuanya ada di sini, when you know that you can see the little things in your relationship of love, that's when you know the real love language of the person in front of you. And that, guys, I want to say thank you so much. I really do appreciate it. I'm very sorry I missed the podcast on Monday. This should be a podcast on Monday, but it will be up very, very soon, like langsung lah after this. But I will see you on Friday, and I want to say thank you so much for supporting me all the way and for listening also. It really means a lot to me. Anyway, have a fantastic week, and I will see you on Friday with another topic. And stay safe, stay healthy, and always, always be happy. In that, guys, signing out from Ricky, and peace out. I love you all. You guys take care. Bye. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast Deep Cut is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode.